आज जामुड़िया थाना के सहयोग से थाना के सभागार में खोए हुए 82 मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा गया। यह मोबाइल फ़ोन प्राप्त करने वाले सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर डीसी सेंट्रल ध्रुवोदास, सीआई सुशांतो चटर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी सौमेंद्र नाथ ठाकुर, चुरुलिया फारी इंचार्ज शिशोभन बनर्जी, श्रीपुर फारी इंचार्ज महराज अंसारी, केंदा फारी इंचार्ज लक्ष्मी नारायण दे के अलावे मौके पर जामुड़िया थाना पुलिस के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी सेंट्रल ध्रुवोदास ने कुछ बातें कही। सर दिखे नेक्स्ट अर्णव दत्त, नेक्स्ट अर्णव दत्त, मुकुल रुईदास, नेक्स्ट राज माड्डी, আমাদের হারিয়ে যাওয়া এরকম 80টা মোবাইল তাদের মালিকদের খুঁজে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই থানার আন্ডারে আমার মনে আছে মাস 6 আগে এরকম একটা প্রোগ্রামে আরও প্রায় 80 থেকে 100টা মোবাইল দেওয়া হয়েছিল। তো এই আমরা খুব খুশি যে মোবাইলগুলো তাদের ওনারদের হাতে তুলে দিতে পেরে। তার সঙ্গে আমরা তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্টও রাখতে চাই যে মোবাইল আজকের দিনে শুধুমাত্র কমিউনিকেটিং ডিভাইস নয়, এর মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, পার্সোনাল ডকুমেন্ট, অনেক সময় ব্যাংকিং রিলেটেড বিভিন্ন ইনফরমেশান থাকে। তো এর ওনারা কাছে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভবিষ্যতে তারা যেন এই মোবাইলটাকে আরও কনসাসলি ইউজ করে এবং কনসাসলি নিজেদের কাছে রাখে যাতে এই ধরনের ঘটনা কম হয়। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।